Canal vim ko jetba et pour ta yamne woto wende winam leben kod la lohrom la junoro tidna leba en pantaba plateau kan azugo re ya sonsga canal vim ko to damba 50 yam tina mpame wakat fa re sonskanga yurbo name ti cassette venagre ralia wakat yam snam pam de babi sena watan konta Chris fan ra cassette yam twin pam wakat fa ti twin pam pangan cheng tore ne winam tumda bunyinga ti ya winam rabe ngabale jusoba jeji la gwa mapoka ti net sa nzo yana ka kis cassette bam tore ba winam tore bam me kana kisa sob cassette dal son wilgeti cassette ya bumbu ton san segde an sidi konti winam saman ton nere et ka togon solo nonglum ninga wenam san konta daye ren sotiruna et na pamade et babiga yam zwe temti yam wusuk zwe pama en kelagab kaseta LVD antenne da musique la runa ina pama bla me nenga ren data un wilgi lambati bang tia passer widrogo Gérard yamba zwe kelagabam kaseta tia soma asid pa hada panga la nebusuk kon kaseto cassette konga sa man bum usko vui mapoka ral bam ya pasteur e wenam tuntumda bam wendo ga ya église baptiste wen benedo sambe songnaba ya venagar hanan pasam ti bangap sambe jininga re ya bam la yam sana ampa moto re sandengte edna yamna wa pambam kwese je venagar mela famille passer sendeng tel ken sonso ka pour zulunga tuti itara kwebila senna yela tripama chang tore barkwena ya na Jésus Christ yure am non pose nebnis fa wakat kanga senkelga de CVK koyra wakat kanga wa am pose da wen embarka ne CVK to damas de korton were ti twenzin sohne taba lati king tabrawdo zusoba tudum puka wen embarka so yamba amina red pusa yambarka pusa yamne iwongo et ton plateau zu re passer Gérard Widrogo abram ninsin nanka pam yamba kaseta en kelere ratam ti yamba kelam venagadam passé yam son kosugri yam son pam junor en sera jeji wakat ninga barkwena han singte na kise vraiment wenam saman bumnis fama vima pura nongam ti karam zinga yemre na kitine ba tongo wum kaseta vonre ya wala Hébreux chapitre yibu verset yemra ton sankarmbe ayita me renda kite ti ton ton tax bumninga et son wuma yenere yeda ti dawa budri ton sankarm zininga wuligdame ti ton tourame en killer ton son won bumninga yenere sampare ton wa budrame wa chengzining ton sankarata ndaton go makana wilgi tinet ka rokde ya tet hanon baba lama ya tede tieba ya fo na wa nyak yam asidera Jésus Christ vima po donc ya nisal menga yam nyakre badem ton yelam ti hayne mam bon wana mana mam zunoko mbaba ne ma ya tedba zamsa ton wenam gwama la sida pipiwa ton kari kena ngela wala bum santar yodne idda wumdame da tonin ken wendo ko la yati obrazab ne tonni bare mim titan ite kari de na isabre mle pa ma lorom timan école protestant yoko école assemblée de Dieu école hambebe no alors la mon papa mzunoko ti ken collège la kaiti ya mamba ba problème bi ya mamenga yi tontre donc singam ti powda alors donc mam yi semdo mam chenga Côte d'Ivoire tum ya haban to zama sebo voilà donc seba mam wa mbanga mosa zem samanti wakat kanga meti Côte d'Ivoire ya kirmde alors papa amti ramasin komame alors ya kitamti bon mambo tuma la bumni mam datine ba wuma yida
yati hon wankit mam kebi belma mam pama kongor ne mam kem so ba ton kawum tabe ton moya nyo so taba ya yire biya Côte d'Ivoire ret yena be yiri ti mam be Côte d'Ivoire la ton ya ba yemre la kama yemre bare ton baba yi soda kudre donc parbara ta tabo tone donc la mam nem keman kong taba sida yawa yi bumhos ndermam sura tamyeti bo sai auto soit yen en vimde soit ton di ba sukarenda tineda yemr bahat kibal quoi tineda yem vimde yam yakara yi auto mam yam yakara yi auto donc mam le branchen Côte d'Ivoire mam to ngol sa taekwondo club mbe Abidjan Université opura mana taekwondo club bene wa karate budu donc mam da zama daren la yeti fara be mam programme da mam plan rama pura mam ham pam bang wa karate wa mo siram chema ya zininga mami mam nan tum toto alors sing auto ne titon wa sing bangra ton me bang bilfa ton me mana de sulli ay ngilig de mati singa badamba kon ya ken yulat provoquant que la ti apambar bala ral det yam je zamsa karate mbangwa retom mbanga me kapit zangi la seka men défendre voilà ntume ya auto donc yi auto ma ton han ken badamba pousser yulat de board zaba zabrhan yikfa ay défendre men soma donc zik sulunda be yiben zibe wakat fa la tonda comité BBS bandirambe zikia bandi beda dara yemre bama obsefa bolama jete que jeune homme ba retema pa yeji pisi la ayibo tone ti jeune homme ti ton yanam ti fo ya bi intal suri zabrhan yiki fo défendre soma donc ton ne fo sura hambe ziningwa fo ton kami fo ntum da sobe la fo han wane tondo fo han tu tondo fo nan pa ma ligidi au lieu ti fo leben ton tum ner nenge fo menga na yi tour patron bon singo to ne ti mameti yela mam yaw nanka mi bandin ya soba bon ton me wat ya zababa la doit provoque dombal ko a to hayam ti bandim la to voilà a to samam la yela me ti rataman ti pane mam yesuka mana sake aya mankana sake hawu nedato timam to ha nedato na yene ma ok timam yela yi ha otoa bon mamie kana to nede la mon pami bandit man trabe ted noti kura that is suning mam taramand zabakanwa alors sukanga asekame saya ne bugrada bam tarame tametum kami bugra webe tabe noti ha ne bimbahe bam na wilgama ok bam pami de bam tara bugrada labna wilgama ma yake ngamam sura timam taxi bon mam da tara ne suri nda zamsir karate nda tanto sera soba mpabe ni fara nandika wer kwa bon la bama ndar bugura rati mamha ke bam suka mamha pam bugura go maha mami mam na man rati mam wati yam kema zininga bon mami mam nan trahto to nkwe ti problem kay nyakra raket ntara tor yam nyakra tara wo balandera donc yiwoto ne ti mam sidna nkep tumda to sit talmam keng banam pour Abidjan comment boura ron wil mam han ton toto et tout ça bon la wan tourna keng mam doro ti mam sit ke bibel maneba ton pipi ku optala mam ti ton keng Benjerville ya Côte d'Ivoire tengayemre la pasane biza pour moi ton kenga ton di ton de nous et ton tara voiture wakat kan ya 85 ayumde wakat kan tia Peugeot 504 haltia tara soma aya soma bon ton kenga be kayid minute wana ti ton ton braka libanais a boutique pour le bon wabiza ok ton de nous han puiligida la de fa pa ma tout spisni et tout spisway la yobe parce que yi million yibu la tuspi epini la tondika donc net kam fa wam pa ba tuspi wela yobe tum singre tum da singre ti patro ay sura men yiki ti kawaye
que gewa nyaw pawoy ti mam taga dum sunwa bon fo hanan tum ciugu ndik watu spiga bon ti wande wa minute pista teka ti am wazine tu spiso ela yobe yawl yeti ligde kawoy bon hayde mam yela mi ha daning ti hansit wa marse aye mam sina yim torum patron donc yoto yolum patarse wingning hembe pour mo katolon takade he mpam so bugro kan sewa teram te ndata fana pitum donc ti ton sit singe abiza date ton sul sa mengra ya wusro ya station de sang ramba boutique beta alimentation ramba aye ton gilig de bamba wakat kento bi bon porto hatti kananay so dasa donc yiwoto ne allez jusqu'à mamwa pa mam ambabo wa zindeka gulu mam lettre yelti lettre pour hazab mam ayela me ti Gérard wennam ven ratondo ti fo ba wennam tobo man bibelam la fonam pa ma toro la mam pusa wennam lam kosa wendo ra pusa wennam loy nor fo yinga la renda ti fo teke abene fo to teke mam karam lettre rara yore ya lohrom la junior nda ko yamba voilà yo vraiment mam ye bon sir ndam ven yamba dati mam 81 quoi zabane mam ye bon sir ndam wil yamba ya wala bugum la bri kinyo ko mam sunam de ka lettre lo ko mam liwo pore ketama nam tumde nem groupe semaine kanga la ne de wan to tondo adien patron man retrait date ta to ndira liquide bancaire tous millions pile yibu ndat man projet la en tout cas ton yura hinjiwa sobara tumna nenetwa a sobara tumna neneda la mim ti ton ya bbc tawana signal ton ti a patron arira millions pile yibu na man projet la ton de hanton warike nyeme nan pa ma bombilfu ti ton soka rende ati fo to ton leur exact ton na pam dawa san kare ti ton san wa nka pam dawa fo nan pam toro asid wili ton ti hawa ti 17h rien patron nkwanga eta bebe ne OK yoto ti ton sidiki ay nebanu mam lebe bam soka ay ti ton lebe ndiker voiture ya nasara yimre alimentation be a Riviera ton tawa pasane score mengi ton kila mana me ba chauffeur ti mobile sa pak mobile ka pak soma quoi le bebe yime tara bugrado nta roga nore mbahne da yemre mamne chef de ganga la neda to ton da tabo ton kepo ton tanke ndik ne ba otage datiti ngana ne ba ton sira nening wan to sa ton ti patron arira son wenga sobo voilà ti patron arira millions pile yiba ton on sait rien wa patron ton chef de gang a ken dika pistolet crochet en wezuga ha ti nyen lui dati ti refa yati ab hawana man recherche rambara ti hana wa baw bibra tenti ya nyina wan to tonde ya handara tan brûler voilà pisrama donc ton manoto noa ay patron asi de zien bureau ajugo ay ton ta eta wane ligda azeka auto était sida mane suguri haya ligda ad ligda auto de sida be ko pour haya ligda auto bahem tom vimde tom han vimde ay na libambaw dara kwime donc ton de ligda kangawa ay mama kelon sur sakon ay ti patron kelon andik ne bataba yeme le vaihede roga pour nge na le pa ma bumum pa habi atsa nga ya wanya mera pa ma nambilu be koy bon ya bibele ba voilà tu bon nan ta petit danger la vraiment ya sutana ha nan tumne fo ya wotu bala voilà donc kitamti voilà opération attaque ha yibambe en tout cas la plupart mambe pour donc yiwoto ne ton wambe pour moi la ton bumbugra hon wedinga bon ti tonda na yima ha nge bumni ngpa hatuto
ton ta norwa nin ton da ningo gagani wa ha nyeme zoyame mobile ton honda toron dika chauffeur ha wazik ti wenga moi a kelon lo ga ni mobile ba ton da tabo bon chef de gang net ka tolum ba nganche han pa après donc aya net fa zotam hala ton diari puisque kananayi zik man pamine ba manre la ba informe police mbonti fir bene force intervention rapide bamba zini pour moi to boa be zik gilga ziniga alors mamda suka kurga donc école la randa man otone ti mam lilla am zoton tuda la la wolom quoi bad mamim ti woto kyanga 24 way hanka yi woto la reme mam gu deme ya woto mam wan to sal la la woto noa yetna traverser ma hanti bo wala taxi wal bum ning pam zoya mam traverse la an nyosok la la woto la mam hon lui ti mam leben tikkan yikem nan ngutigi nawra chim ti mam leben lui ha ma wakat kanga mahala mam yola njehe mam nora tengra runa tengra yedi ka vena tizima kurga vraiment kayna nay wakat kanga mam mim tikale twenzo ye haya abiza la miti bin hira wa kama am kela ndik gaz lacrymogène nam lam tara sur bene haya bugura yen kela ndirle to wata so da hanzo wa tampa mam zin kanga ayi tumde ndaka tetum na levim dami wa barunda mam on yak tiam je pora tra haram ketame donc la zin pour moi ya entre kum ne vim suka la mam suzulu nga pura amum da kwayr yetati wala wotola baba letra handa gomda fo baha wenam turmu man bibelam fo na pa ma togo la auto yes lamna mana wana lettre gwama wata mam ya reba lam ne mo hakwa donc ça ne mam yete mana wapo jusaba zikangati hantre man bum be man mana kime hantre comme suguri bon le bras dernier pour parce que voilà c'est si dam dakate ton envie ndam la comité na les pensami voilà reye kokodi police rama wa ndik tondo haya nkelan talmam ceng police judiciaire plateau wakat kan zikanga la mto nyati ton mene da yemre to ndi kalame ton to sirata be yam jetba neta yemo voilà ton to sirata be bon la ton mi yela ya so bilfa mam yela lam haya ton taka sewa ne da yata mietoy badem hayti mieto deli wala bagda tokko abna yelam ti haya association de malfaiteurs bon fana zinde bene OK la zinga ton bene yibe ofa wati ti 5 heures waton wembola ton yi to pa haliti ton to zinis fa abiza ton on tum zinisi et ton man booming fa ba yitile ten to ti ada ton ya même groupe donc akai nanaye ton zinbe noa ruga men wa ka ten fa gan la inga fa han konne tengauto fa ngo yibe ro et fo yi ila fo yi kamenga dati yinga kula ne tenga ya zabadam kana na to na le tining fo commence comme pabe ayi woto ne jusqu'à boudarare to parmam yum pisi am parton yum pisi wa maha aya ntala ncenga ayo pugo be maka ba me bibe saro humbe ayo pugo ton zinda bene zemski woto wait noti ton ya bibe beda ton dara zim la ton zin kabe kai obnanta la ton ken campénal mbe boaki boaki ya Côte d'Ivoire deuxième capitale pour dra avant dik ton na ken bewa dara cargo tala tod ne kwabra la neba atabo zikong ya zitwa hanjit fa zikong menga wife ba fo bibel ma ya soba hay to reda be ya to kermen mobile pour a kero ruda me ton si taw to zakanoro to abu to brabda be ton ta campénal to no ala so darete yami fontal yam wa ko von bi ti elikinje avant c'est de pacte ton ya ne ba hambe pour ya combien ye ni kenan lang do to eti
ade kum ke me lab tara yihdi dara yimre ne baton kiwa ne pila nu ne pisi vima ya togo rib kabe ha tibso kabe yam yinga fan pour de galdamba donc wazim wa kiwa tab ndeda nasi ton kargo wa panta ne kwa bagla de ba tab nkenga wa ket kay ne pinasi ton était bon groupe ni si mi bo ni wisaka tum na karate haya bon ton zem sataba ite sisa sana irawa bi hirawa sana kini bugurawa san me fu hana kini kom bade yam sanya ne ba hana koma hana tum ne ba tum na kini koma ya nimba na kuso ton ya kayamti ton katon kiute baton na pabne soda san lore haya wala tonton ne bugura titolon ki bade ne bu ye kuma ya nana yida wala san me ati ton se dizem taba yeti auto adna lora dimanche hame après midi wa 14h ton teram ti wakat kanga soda kena nkenga tenga pour aboke pour moi ba metto nyuram donc sécurité o kana yi je sais quoi talpange rebi ton me ne ning bo tout ma puyam quoi donc net kam fara mi fo on to jouer rôle ninga ayi auto ne tamit ya zadima hazabra la mam ya tend vala mi wena mpanga ya soba yibe orfan dimanche yibe orfan église baptiste ramba hambe boak watan monda kwayra la bible wa ne pasteur dam yitwa alliance chrétienne wal assemblée de dieu amede bon runda yibe rien mamna chinga men tu pour wena ti ton zoisa runda zabra wena mpak sore ton soda han yika zikwenam sara ne ton sara kayemri mamta wendo roi dara wana mona kwera ya burkina be mbe assemblée de dieu mbe boakebe ayula pasteur wedrago ferna epson na wana mon kwera obrika Jean chapitre ni verset piston la yobe tomnan karamti gehe tia wala wana msira sidgomdame ya woto Jean chapitre ni piston la yobe etame den biribla san yol siamba yamna ye burkim menga ti mor ayemraiti biga san koyam yol lohrom yamna pam lohrom hakika la hansi de wan biligdwa selam tige yam bibe sa hambe kanwa yam kerkatal sumarie vima ya toga yinga obraton zoyame la geba fu han ton zoy soda hanusun kan lori ya wabam rabangame ti ba fu han ton zoy kan yi nta tenga puwa fu hanya wala école karambiga fu katal sun lafie parce que ben karambisa yenda kaki complet wa polihira ma yenda ti donc fu anta tenga puwa fu hanya sodara fu hanya école biga fu katal sun lafie ti la ge ne ning fa hambe prison kanga puwa fu handera jésus fu sitara lorom hakika yinner men hambe yinga nkamia jésus agomda singamti ye mob mam sura puwa ti mam tolga yita mam sok do menga ye ton suka ya ana yin to ye ni kanga ti ton daton zoyame bon ye mobo la sira wenam sira menga mimti wenam sira ko la ti wala ya woto la baba hongul suf to kisi wabeka rundo fu hanka roka beniam kade ya neta yinga donc kanetan toxa ya wenam sira toxa ahang bombum ninga to sankise ya kumdunda bon tumam tulga singib ne ba men ka wumda vonre adema junor ko yamma ya junor ko tala répète la wakato nam sama timam yeti bon anton bibe ne taba mam baton liela ti zabra mam pa besoin ça pourrait parce que mam datara tourne mam nan tume bon haya ko ya me ole 20 ram na mana wana bon prison pour azig mbebe ti nebni sim tar wala kons kudraramba ban longor sa ob to da ninga bambe na yila ra kontam mini bibe sa tabe bon mam miti net karet ba mam to on kep suka
wala mam ya band quoi donc wakata han wan zoisa wakata wan ta 14h mam zora mba gilga prison fan ka yamami la kay yama kal contre wabe bo la wakata men tawa bam san yala to kana man ba me paletin le pore tin paletin le pore la net san le wum wal garde wum tine banda tan zoy nyame nga ya yele ha prison kale ya net ba yende foratan zoy wo karatan zoy wo fana pa matoro donc ya tilay ti bamba maknge alors prisonnier yimranda tarazwa ate de fara planifier lam tara ibon tuma babaram nenge tenga pura la prisonnier zor kawawe yen wa mang ti rundo ka wara hambuda yen achenga me greffe wa dati ti norwa ti sonne wana alors que yen tar kulumbi serare wara han kam son ha voilà so da wa mang ti rundo ya yela ay puisque gri ramba manam ti ha ne zugu tan yimi a hanwe a kelon wala coup de tête ti rolui la han kelon ndika kulumbisa dara alors que kulumbisa kulum samen ta tabo tum pare la kulumbisa hem pa bala a pakamti nebnis fa da ti bibe nis fa nda kamib zo sa tira fa na ramen pam lo hormo to aratan kelon profit lo ram la rara la mbang ti wennam sidia wenna oui jeti impact nebni han tonga en yibo to zakanora ta ne pila ni la han tonga zanzin kabe enfin ya soda hasida mimi pour moi obra beda bene donc han yiba ay kede ga bal satan kermen fur yimi to bu ko ban wa kela nzam tabo to tizima pokda ba ye marka pon he et qui est paralysé là mais qui après la zin pour moi ne qui soma donc mamta nge hoto la met ke mamda tombe ya runda ti mamanda kiese mamda be bamba suka nyawa ko mamda oro oui tambang ti wennam sira gomda me wennam ya vendra tam sidna ndikum menga fa amete runda wa le bra wennam mam vima ya wena mam nan tum ko bamba parce que han ka wena nongolom nyokoro mam nan kibe han ka wena nongolom yel kanga pour mam nan kimi la wena am kelon wilgab nongolom ne ma zikwe nam da tara sagare mam nyak yam nan se de pelram pour tout wena ma bang tu wena ma na bon kasmo zo prison pour comment mam dira ko ni mam da na wa ne ka debatema wo william man prison pour mam lise ko prison pour bela yam kelande lisgu missionnaire est baptisé carte meng beme nda yelam yem hawata lam takayolon tema hawa et la repore wonam sidikama na mon bibes kwaya haliti bibes uso ne ba meng soda ha meng zote ko ha sugurwe reti yam ketembe prison et mam ketembe prison yamam nyak yam sidna tuena ma wenga donc haya ne ba han kiru usra missionnaire nda wa mon kwaya zik ne ba han kiler da rawo yenda kelan del ti wotone prison pourra zika kimi un prisonnier quoi prisonnier benwa prisonnier mgilli donc tin rara na saro sun sama ya américain taiti bon ya woto no vraiment fo mo ne ko ya ti on sobre lenki ne ba lo wa zin kele dame ne ba han lo ta ketin zibe zike hanki si haraware tayon ana ko songre na song wala mbonti deminura mba bibes ni sen en tolgan yampatar songre ya ba damba wal buru voilà avant man tum kanga mam labri kening tawre maman toron riba ita tanga pour maman toron an kitub sirre maman toron puis bibe sa non ramba tarab toran sanka kieme maman toron tal fo mbulo tore to botito yiwotore ti sida ne bo pa ma faare bi garde damba menga yiben yanda meti soit ne bon comptable voilà bade pour moi ya yelle hawa zikte auto soda ha men hambol ba soda ha men tuda soda ha alors wakat kanga bonda ma
ti Gérard que bon ade ya mana la auto ton na mana wana boîte ton bébé ne ti nibni ham fo en consorto al sans yu drogue bibni fobe bon là pas type pourquoi la bje ha ti wonam dik da maman tek da yedi bam man bum ninga donc net ha man auto bon na mamiti que Gérard alors yom tu moto la auto ina mana wana tamele wayne mam ngay ro ninga avance do nebe ne pusro la sonso la wenam sebra gwama ne bu sokko sa suguri jusqu'à haya ti dara yemre aboy to na mana grâce présidentielle grâce kanga ab kelen yise waqada ba no garati de no sa waqada waqada kiuga yobe yuma yibu bon alors que tonne bamba menga ratiti obumbe bo panong tabe waqada beda ne bon men kanong tabe voilà bamba la yisba bon tonne ngo namsa ton pour que to yihid bamba tondo yiwoto nepkere qui pour parce que faut en découvrir prison c'est timbatay ya kumbala voilà kere zout les bras mais la mam ken yigum dambale te zusaba yam des aman bum ning ko mama ya kasanga kap man grâce kan ngati mam kapama na samam suri bar mam mim ti ba prison kan ngapo yam dikra mam tumde bi am jur pam wo de mam pana sam suri oto mana mam pu hotorwa aka kawse la président ngimbe Côte d'Ivoire runda awal libra premier ministre la yelia tobna mana remise de peine la remise a dit faut prison ha ya wala yum piga abnyak da nuwa bas fo yumanu donc ihan wa yeti ana mana datiti on diviser ton yuma et mam tar yum pisiwa mam déjà mana yum piga donc yum piga mam yi 2 mars 1996 la yam wadam sebre lam te sultana jili da jiramde bon da jiramde boda ndata antoya som same donc mam yibarare zem sa bawilin sa tab han to yinema han tanoron la belti ti Gérard ton miminti ya prison wa vi ma ya tora la fo han yete tu da wenam ti la fo han yibara nan kula Burkina Faso fona yi prison ya fona kula Burkina Faso on tire ko bay waya ti tutabya en tourman wala tourman wewa vuguria to pam ligri olon kuli yerbla mi no hayne mam ndera Jésus ka ya prison yinge mam vite mam kida ya Jésus pourra mam na vim da ne Jésus mam na ki Jésus pourra donc ya somati kenga ndate hankanan teke ti mamye alo mam na kula Burkina Faso donc mam sitawa boake passeur dans ma assemblée de alliance chrétienne baptiste ora tam zin ngili wendo tabene nkis kaseto la mialwa la gene naman yum pig prison pour nyagda ma ko kayan yimindi yibu kayan na kom ye mam nyagda ma dara mam yo mo ga fantara yam lewo bare yum pig kane viuro to donc mam nga nyagda ndato wa Burkina Mosa tenga men tolgan yi ayam lewo yimi alors amet nanta bizan jehem yapa la mjehe mam teda est-ce que ba fi kay yum piga bon mam ta jeme garon to mam ya BBC bibe kuda ati Gérard yam wa amla to be wati zabra tontre mam nya toto zabra tontra attaquer bon yam na wa ya reti bi pam ligden sui po ha wete bobo mam gan yel kon pour mam sem mam gan no be wa ayo am lebre wa boake missionnaire d'amba comme am tous pile nous wenam sebeda sebujro ha recommandation timam kelon waka mam ta Burkina Faso saranta yiri ma de lambang timam baba wara ka gonye mam nyinge hanya mama ba ti bon tom yikinta 40 miri man ngam yelam yolwa bad mam da mana kaw ne wena ti daninga mam sayam biga wena ma yis mam biga tam lebe yani nifu mam na yemurunga la tusa yi ti po wena mbarka haleluya ninke ma yikame ken wendo wanti pam kan samba managre tu tuta hwa hati ve
ton pu wẽnnaam barka Yesu menga. yesu no menga tam lebg wa doka na yaola zindi ne pasteur ayemre aller jusqu'à ti wẽnnaam leb n bool maam tʋʋmda pʋga tɩ mam na n leb n tʋg n forme yaool n waabo OK voilà d pʋʋsa yãmb bar kʋsgo ne kaset ko yãmb sẽn dɩk n na n kõ kanal vɩɩm koɛɛ gɛtba amen wẽnnaam paas y pãnga tɩ kẽng taoore amen rẽ wã yãmb goma wʋsgo d tara yɩn-yɩndb sẽn na n yãagd d sõsg pʋga voilà red na n basame tɩ vʋʋse voilà tɩ d paam tɩ bãmb wa kõt yɩl-bil tɩ ok kẽng taoore merci beaucoup Damba Nyampana yale Yergetba Nyampana yale Zada Kamba Nyampana yale Aise Oparba Nyampana yale Wenam Sambele Yamba Nyampana yale Zevi Sambele Yamba Nyampana yale Si Song Son Tati Yamba Nyampana yale Nam sumbeni yamba yam kana tolo yali when nam kamba falam gomne kengiye when nam tumbum balam gomne kengiye su soba be ni yamba kengiye tibana yali yambana yali Voilà, canal vim ko jetba et pousa de yin ba barka ralmo sad nan le bokam pama de passer ati bambo sankisi kaset ni nawa ya sida winam nongulma ya kasanga
b kamba yĩnga rẽ b yeelame tɩ wẽnnaam sẽn so bũmb ning ka menem ne ka rẽ yen ninsã yãmb sẽn pɩʋʋga a ra yaa bũmb yaa to tɩ yãmb da tõog n zĩ ne tõnd ka rũnnã la wẽnnaam sẽn n tar bũmb fãa yaa bũmb fãa manegda wẽnnaam manega bũmb fãa tɔ bala tɩ na n kẽnge d na n kosame tɩ bõe n tõe n kẽes ned bi-beelmã pʋg wotone wala d yãtame tɩ bi-beesã lebga wʋsgo kam wʋsg ka sakd ba rãmba ha tɩ yel-kõng rũndã sɩd tara pãng la rat n yeele ya bõe n tõe n kẽese kamba bi-beelmã pʋga ok sã n yaa ne maam yãmb sokra sɩd tara pãng wʋsgo a mim tɩ yɛl wʋsgo tõeame kẽes nebã bi-beelem pʋga pipi tʋʋma kaalem yẽ yaa bũmb sẽn tõe tɩ nina wa yik n kẽ bi-beelem pʋga nina meng yaa koeema la wagdẽ wã a ka koeem ye bon la sẽn yɩɩda yaa fo sã n tar dat tɩ sũuri sũur tõe n kẽesa nina bi-beelem pʋga parce que nina maanda bũmbo tɩ yik fo sũuri m dat n goma menga yelle bũmb ning n wa n tɩ kẽes maam yel-kãngã wã yaa maam nem kẽem soaba moora sẽn ka wʋm taaba tɩ mam sũurã pʋga mam soga lame n pa kõ sugr ye tɩ a pa mam sũur wã masã tɩ mam wʋga n bao soya na n dokm sũuri n paat n kupe la y na n kẽnga taoor n bas la yãmb sẽn n lebg n waaya yãmb ne kẽemã yɩ wãn-wãna ka mi la mam sẽn wa n lebg n wa wa pipi mam mim tɩ yẽ me ra n da miim tɩ mam sẽn da baood yẽ wã kana yɩ nana ye ned a yel mam t'a be gʋngẽ yẽ rame a zĩiga t'a be gʋngẽ n maan paasgo tɩ mam beta yãagma tõnd sẽn sɩd tao tʋʋn wã ne tara paasdame a sã yã mam woto a yaɩsem yã sãn yilimda ye tɩ yãmb tɩ zãmsã tõnd n kɛla moyi mam bãnga yẽ me sẽn tags to-toa a me de ay yem kẽem sõngo yẽ sẽn loog-loogame mam waame na n yel foom tɩ mam basa fãa mam bɩ a Zeezi pʋga ya sẽn loog-loogame voilà mam basa yardo dara yẽ me sũur sɩd yẽ-noogo rale na n kẽnga taoor tɩ y baasd d sokra voilà bõe n tõe n kẽes kom-biisã bi-beelmã pʋga voilà donc m yeelame ye yɛl wʋsg tõeame n kẽes bi-beelmã pʋga a tʋʋma kaalem la sẽn yɩɩd ne mam nengẽ wã yaa mam sẽn dɩk yõ soaba m sũur wã n ka tol n kõ sugra tɩ wẽnnaam sebra yaool yeele tõnd Ephésiens chapitre 9 verset pis la yoobe tɩ yãmb sũur sã n yiki ra sake tɩ wĩndgã tʋg n kẽ tɩ yãmb sũ-yikra kɩtɛ la ra kõ sʋtãan sẽn weer maan wɛɛngẽ mam sã n dag n da bao yã yã wã tɩɩm t'a ka zãag zĩiga ra ka na yote wala sũ-yikra wa voilà mam sũurã sẽn yik ne tɩ mam kell n pa kõ zugr n soaga jusqu'à n bao solution donc yell sã n wa bala yaa sõma tɩ d modg n bao yel-maneg ne taaba tɩ sãn ka a tõeame tɩ fo menga fo n pag ne ning f sũur wã fo tõe n tɩ rẽngã la prison wã meng pʋga t'a ket yẽnga mam talla yẽ sũuri da rat n baood soore na n koɛ haya maam wa n tog n be prison wã pʋga tɩ yẽ ket yẽnga donc sugr yaa sõma yaa woto yaa sɩda ok pʋʋsy la barka tɔ bala la woto wã d neb tɩ sã na n ges rũndã vɩɩmã bi-beelmã yell lebga wʋsgo tɩ m tẽedame tɩ ned fãa baooda sẽn na maanega sẽn yɩɩda tẽngã taoor dãmba na maana wãna zab ne yel-kõnga rẽ wã bõe zab teoogo yãmb yaa wẽnnaam tʋm-tʋmda yãmb yaa pasɛɛre bõe zab teoog la tõe n tall n zab ne yel-kõnga ok sã ne maam zab teoog sẽn tõe n zab ne bi-beelmã yaa Zeezi Kirist nebã n tara parce que mam tõe yeelame tɩ sã yaa ne bon peut-être tẽngã pãn-soaarbã wall politique rãmba mam zĩnda prison mam miime tɩ fo tõe n kẽngã fo tõe n zuka tuuri n tʋg n yibe n dɩk bugraoogo parce que b zãmsda taaba b sõsda ne taaba b zãmsda taaba donc prison wã paa tɩɩm ye la tẽedbã tara a tɩɩm tɩ yaa pʋʋsgo la moon b koɛɛga wilg b nongl b nebã parce que ad mam sẽn zĩ nebã waa moon koɛɛg prison wã pʋga tɩ mam wẽnnaam sɩɩga sɩd dɩk ma n tʋm ne maam tɩ mam tõog n tek yam
tõoga pa tõe n tek ninsaale Ya sɩda. ya wẽnnaam sɩɩga n tõe n tek ninsaala ne a yam yãkr pʋga donc haa ne maam rẽnda tɩ tẽedba moon koɛɛg yel wẽna rãmba Ya woto. n wilg b tɩ wẽnnaam nong b lame Ya sɩda. wala la fo sã n kisgba b sẽn dat la rẽ Ya sɩda. fo sã n kisgba b sẽn dat la rẽ tɩ b tolg n tʋm tɩ na re Ya woto. voilà Rẽma b rata belengo, voilà b rata zãmsgo, ya woto b rata nonglem. ya woto Ok. D pʋʋsa yãmb barka. Sɩdem-sɩdmã bɩ wubr ka nana ye. Sɩd yaa too ne barãmba. ya sɩda Vraiment, zĩ-kãngã barãmbã na n maana wãna n tõog tɩ kamba tõog n wʋme la b tũ n sak tɩ yel n tõog n gil yel-kõnga. voilà bon hade bara mamam tẽdame tɩ bɩ wubri yaa sũmar yelle la fo teeg wẽnnaam ne kamba wubri la sẽn yɩɩda fo sã n yã tɩ biig sɩng bi-beelem rɩka maan sẽn zoa a sãn bãng tɩ mam sẽn maan bũmb ninga n baa baas nongã maam tɩ yaa tɩ la t'a basa rẽnda Ya sɩda. la fo sãn dɩka tɩ lebg kisgri yaa kãabse fo ka biila bon n yaool n yĩm tɩ rũndã bi-beɛɛga beoogo a tõe n yɩ zaka tẽn-sʋk raoogo Ya vẽenega. yẽn tõe n wa zãag balama donc rẽnda tɩ tõnd tall tẽeb kãngã tɩ a bi-beelmã pʋga bɩ d bãng tɩ ka sɩng foom ye la bũmb ka be wẽnnaam ka tõe n tek ye Ya sɩda. pʋʋsa yĩnga wilgs nonglem ne la f sagenda Ya woto. la ning bark la ra kãabe tɩ kãabga fo sã n yaa roagda fo noora tũudlem Ya sɩda. fo sã n kãab noogo na n tũume la fo sã n kãab wẽng me na n tũume Ya sɩda. neb wʋsg noy n tũud b kamba tɩ b ka mi tɩ a bãmb noora ye Ya sɩda. donc am tẽedame tɩ kambã yẽ sã n maana yikda sũuri la rẽnd yaa tɩ tõnd tall Paam tõog sũmare. menga la sũmare b yĩnga Ok. D miime tɩ kom-biis wʋsgo bee yel-kãngã pʋga rũnnã yãmb tara wala bõe saglg bɩ bõe boolgo n na n kõbrame nins sẽn ket n vɩ bi-beelmã tʋʋm pʋga. bar kʋsgo hay ne maam mam yɩb n sɩga bãndi rãmba d sõsra am yɩb n goma nebã tɩ b tõnd dat yɩ wa fo pasteur gérard la tõnd na n maana wãna n dag n sɩga kẽn meng bo woto am yeelb yaa yɛla mam sẽn basã mam maanda wãna m dɩta bõe wẽnnaam sɩb reelame tɩ liuliã ka bʋt ye b ka kood ye Ya woto. la bũmb yaool n ka paoogb ye mam yet b lame bala tɩ bi-beelem la sũur ninga bãmb n dɩkd n tʋnd bi-beelmã la b zuuda b sãn dɩk sũ-kãngã la bi-beelem kãngã n na n tʋm sõma b na n paama b vɩɩmã Ya vẽenega. a pol yeelame yaa donc tõnd sãn ges a pol vɩɩmã yaa bi-beelem ninga la ratem ning sẽn da rɩk n namsd n wẽn doogã nebã yaa sãn wẽnnaam sẽn sɛga damasrã zugã yaa mem raood kãngã la a rɩk n kell n maan wẽnnaam tʋʋmda donc mam me tẽedame fo sãn tar bi-beelem n tõe n tʋg ned bao n dɩgl tɩ f tʋg n dɩke fo tara bi-beelem n tõe n tʋm paam f rẽnda n dɩ ne burkĩndi tɩ wẽnnaam yʋʋr paam waoogre Ya sɩda. Amina. Voilà. Ok. D pʋʋsa yãmb bark wʋsgo tɩ yõ yaa zãmsg sẽn tar barka b rãmb nins sẽn ket n vɩ yel-kõngã pʋga tõe n sɩd rɩk yam la paam tags-sõng la wẽnnaam da bem zoeese Voilà. tɩ tõog n paam sakre tɩ woto n na n yɩ bark sore Amen. d pʋʋsa bark y zãmsgã yĩnga pasɛr gérard wedraogo Oui. d yĩnga yãmb me n paama zu-noogo n kẽng wala zĩis kẽere n pʋɩ kaseta bɩ. Oui, ha ne rena tuka zĩis wʋsgo yaa wʋsgo m ka le tõe n sõde n bas wẽndo t'a wʋsg boosdã maam n kẽndame wẽnnaam waoogda b yʋʋre la b na n kɩsa kaset kẽere kʋdg prison wã n dag n zĩnda be neb wʋsg sɩd kosa sugri leo prison wã église pentecôtal la maam kẽng beene rara bibe sɩd kosa sugri tɩ jeune wãmbã yembr wa yãbd tʋʋne zik yaa koe-moonegã mam goma sugr yelle bare bibia sã n yi etame t'a bõnd yɩ sabab tɩ mam wa prison wã na n doka m sũuri yã wa soaba yeelame tɩ yaa portable poorẽ la b yõk yẽnda la portable a ka yẽ zuk meng ye donc b sẽn wa n pag yẽ wã tɩ yagl n ka yẽ maana zabda yẽ sũuri la yɛra tagsame tɩ sã n yi yẽ na n tolg n kʋa a soabã n wa tolg n maan prison meng-menga parce que fo ka tõe n ka maan baa fɩ wa prison ye rẽnd yẽ tɩ kʋa a soaba tɩ b sã na n pag yẽ bɩ yẽ miin t'a tʋma tʋʋmde la goama wẽnnaam sɩɩga sɩɩsa yẽ a yãbame n kos sugri kĩndi assemblée de wẽn-doogã yembe be tõnd kẽngã be n tʋg n moon koɛɛga
la ban to sur les gens ti ne ban nan wa je film la ki la wẽnnaam koɛɛga jeune dãmbã tãab n zĩnd be bãmb gʋma me n wa pa tẽeda be b rara rãmb tɩ nebã sã wa get filma bɩ b zu nebã monteerse n paam looge la b sẽn wa n kelg daara b kosa maam tɩ m kɩs kaseto alors mam kell n kɩsa kaseta bala la n bool maan boolle nin-kãensã sɩd wa n kosa sugri n dɩk b menga tɩ wẽnnaam sẽn maan n kõra kãngã wã wẽnnaam tõe n maan n kõ tõndo yaa re loogr poor la b karen-saambã yaool n tall ba n wa tõnd wẽn-doogẽ wã wagdo ka wa pʋʋs wẽnnaam barka la b kõ kaseta tɩ tõnd bãng wẽnnaam sẽn sɩd la b yaa wẽnnaam tʋʋm-tʋmdb rũndã donc m tõe yeelame tɩ wẽnnaam waoogda b meng yʋʋre mam tʋʋmã zĩigẽ neb wʋsg watame tɩ tõnd wʋma kasetã vraiment tõnd waame n dat n kõ d mengã Jésus nina toagsa problème a sẽn rencontre ne a baab rãmba wala bibeelb a menga sũur n ka noome la a ka tõe n base tɩ m saglba la d pʋʋsb yĩnga voilà ok yãmb wa n gomda mam tagsa zĩiga yembre tɩ noor wʋsgo d mim tɩ sũ-yikra wall bɩ bi-beesb sã n sɩd maan bũmb wakat yẽer sɩd zabdame la nebã me n dat n kao bʋʋda tɔ-tɔ d ka bɩ yãmb tagsg ne zĩ-kõngɔ kẽer yaa pãb n base kẽer yaa pãb tɩ sãage d ka bɩ yãmb tagsg zĩ-kõngɔ bon sa ne rẽndã wã mam tẽdame tɩ neb nins fãa sẽn n get canal vɩɩm koɛɛg wakat kãngã b neem tɩ mam yaa kaseto yaa sɩd tɩ ned sã n dɩks bũmbo zabda sũuri bad f namsame n paame ok donc a sã n wa n dɩka yaa tɩ la tɩ b yõka soaba la b sã yõka soaba mam tẽdame tɩ no kẽnd yĩmbe tõnd sẽn tõe ned kam fãa maana tʋʋmde la sã n lebga pab n kʋa mam pa tẽed tɩ yẽna yaa yella tɩɩm ye parce que yãmb me maana yel-wẽnde sãn le yɩɩd yẽ me sẽn maana soaba bad yel-wẽnde yaa yel-wẽnde a zuum yãmb kʋʋme fãa yaa yel-wẽnd wẽnnaam taoore mam sẽn zĩ wã b sãn da kʋʋma rũndã mam sẽn gom tɩ nebã paam fãara m ka na n tõog n kɩs kaseto te rũndã m zãada wẽn-doogo tɩ kẽngã taoore mam paka annexe hal tɩ kẽngã taoore tõnd ninga école d paama compassion sẽn sõngd kambã zĩ-kãngã sẽn ta 2 hectare bon donc la m sãn da ki projet kaensã ra na n mudame donc m tẽdame tɩ ned sã n zuk yaa sõma tɩ sãn paama bɩ yõke la sã n yõke soɛy beeme wala sẽn tall maam kẽng zĩ-ninga tẽng fãa me tara pãn-soadba tɩ d tʋg n ninge tõe tɩ yãmb pa mi bũmb ninga bɩ a leb n togs n paase donc hay ne maam a kʋʋba ye ka zemse d sõsga rabda a saabo la d sẽn dat tɩ paasd bũmb ninga yaa tɩ yãmb sẽn gom zãmsga yell tõe wã la sẽn kẽed ne wala tẽedba Zeezi tẽedba wẽnnaam nebã nebã fãa yaa wẽnnaam nebã la m dat n goma tẽedba yelle yaa bõe la nebã sẽn pa be b wala tẽebã pʋga b gũusd bõe ne tẽedbã sẽn tõe n tall bũmbu wala b tãn koeemde n kẽes ne yel-kõngã pʋga ok neb nins n ka tẽedba wala n gũud bũmb ninga voilà ne tẽedba sɩd-sɩda rẽnd yaa tɩ tõnd paam sũmare la d maan wẽnnaam tʋʋmda la sẽn yɩɩda wẽnnaam sɩb yeelame tɩ tẽedbã yaa dũniyã yamsem tõnd yaa dũniyã yamsmã tõnd n tog n sõng neb nins n ka tẽedba tɩ b bãng kirist nonglmã sã yaa soaba la tẽege tɩ tõnd me rag n da yaa neba sẽn ka mi wẽnnaam la wẽnnaam sũmbarã pʋga a talla neba tɩ n wilg b nonglem ne tõndo tɩ tõnd tek yam ko sugri rẽ wã a bee ne tõnd mosã tɩ d kẽng taoor ne tʋʋm kãngã barka merci wala canal vɩɩm koɛ getba yaa wa yãmb sẽn n gese la kelg bũmb nina wã yaa kaset sẽn yaa vẽenega bãmb sega zu-la-kõnga sẽn yaa n kẽed ne bi-beelmã wɛɛngẽ la wẽnnaam nonglmã yĩnga wẽnnaam fãaga bãmb tɩ bãmb tar vɩɩm dũnna n yaa kaseto tɩ sã n mike tɩ yãmb dãmb me sẽn ket n be tʋʋm kõng pʋga tõe n maana sugri la tagse n bas tɩ bãmb me basame la bũmb pa maana be yaa b sẽn dag n paam bark n yɩɩda rẽ yãmb me sã n maan woto na n yɩ neere wẽnnaam nonglmã yaa b kambã fãa yĩnga rẽ d ka mi yãmb sã n tar wala bũmb n na n paase wala d tõe tɩ m pa sok n ta zĩig nina y sã n tar bũmb n na n paase tɩ d wakata t'a n saame
Bon, am tan nan passé à te pousser canal vim ko barka ne pon ko ton lohorom ninga te ton dik teba vima la tsinya bum ninga ton puine ne ba to bank ti ba fo ya so ba wenna me ton te ka fu wenna nongol ma kanyak ne da yemri wenna nonga ne ba fa rewa ba bibe sam ben tente ba fo ne ba bas fo bank ti wenna nonga fo la wenna mips na manara don ton podam ti wenna kening canal vim ko barka ti tumda keng tawre Krista masminga amina amen rewa nan te kat sonso ka karuna ti lebe ko ti wenna le ko wakata to amen ti twenkenga to ne ko juto taba red ne canal vim ko ga to dama yure et pusa yam barka ne bumning yam sake wa pui ne canal vim ko jetba wena pasi panga ningi tumda barka ajuji masminga red pusa de technicien rama barka sindik weren sit saka yongna tumda ti soma ren wena ningi fa barka ko pangla tonre ren tek dat sonso ka wona de ban ko wakata to amina